Msambi sirapa parba yamra mniso fansanta ton konne ton wakar kanga sambe Burkina Faso kawala zamazem sirpusi la ni winga kibaya runda zura de la woto ONG yur sombonti diakonia mana seka sankanga ya ni sabla stem se wintok santi luitin tem skin certa Burkina Faso na tenga sia wodra aria hanazini liktab to me to gesi option andik na kenela ninga na ilenti ministère la nisba sengeta koronga yelle betemani sombola pora obton likengese ti karambora karambisi obton luiseba suka idna tiba hada kibaya nanoro ya Bulkien province pora ti paraba mana bui marsa bene ti kwesa na yikane lenam sambi sit kindat kibaya wexo pora wamsende il kibaya zuranwa ONG diakonia ramba adop sigila se kasanga sombonti forum sous régional le adia Burkina Faso na tenga wordo poronkane ya tems ya wala malini Niger damwam paskane tobna zinin liktab tu me engese karamboda karambisa obna mana wana anti ministère la nisba sengeta koronga yelembe timba mapuse ton Louis Karambi bamba soka tumanta sinzin bene yi madame Konate ne draman gene e tipam ko isam passé nenne da yembre option penre Umaru Zugurana ya sida ton sida pama yiberan wanana tikiseninga dakonia ha organisé wa ya Union européenne mais la partenaire par le ministère de l'enseignement de base ton wawa ton sida pama yel wuson fahame ke ne wala karambisa ha yitin saara ngarabda ne koronga menga yonga karambokra men korong yonga ton menga sida fahame pipi ton nan pousa dakonia bar kusoro ne bam menga ha initié tigis kanga ya forum tigis Burkina Bemba Mali Niger et ne Côte d'Ivoire damba te enfin délégation wakane to na wazi ngese bam na mana wana ntonre nyoron kara mbora koronga ntonta tunsori sinon en tout cas vraiment ton sonre anobo ni am fa ha wumre rahma Burkina Faso ka go hera menga sidde kano kenre nke ne wala ministère de la femme te ba mi boro na nyorne wala kama yite ngarabda te abumbu a se dat gesko ne wala yam te ni sala son moment de sensibiliser soba la formation rama edo wiligi yamba ti kwadba la gongon ba seka netenga tar soba nor pisi la yib soba ya bum sun lore la seka senzinda mangtenga pour un mikameti sofitex ya tum non ninga singeta lamda tumda yelle tontenga pour tar soba zinda bene et tout monta sa pa mon penrolame ado konta ko ese 5 ne wala lamda ko ba yum tu sayibu la pigla way yum de wilga meti atondam naman bam tous ko bostan la piso la yo pe la pamia ti yum tu sayib la piswa ara bum 5 ton dam ko tous ko nase la pisi la nu mikame ti tumda kenga da tawri la bosco zulle islam bebe ne 5 ne wala bilga la kwar banan ton pam digrin tumbo nge tumna ta sensin bene Paul David Bambara Pierre Widraogo la nanti pama venam ne Sofitex Torsoba Wilfried Yamyogo ton waned lam kwadba représentant ba mais ton wa men ancien président du façon ne gouvernement qui est quoi c'est la kelere bamme tarasso et parce que yum fa ton demandalin la mahan libre yuma yibi ha ya lamda wengo Sofitex nengo campagne c'est ça mais norban norame lamda gurus dame ket nankasai la ligda me yodame lam kwad basuriano ro abon wa JNP wakawa katon rondi ko koyangome parce que bon vura la kabe la blana wilgi tout smula non mais parce que productivité yanga bilfu production mais a kinga tori parce que yam hantere li tonda mana 367 000 tonnes Rwanda
tonne de production est à 425 000 tonnes. Raton William, l'amquad va tout ma bousseau, tout ma somme, son nom. Dans le passé, dans William, l'amquad ka code l'ambali. Bon, l'amquad me code bondo, l'itizatama, c'est à Kamana, qui, bon, c'est un enfant en arrêt, et à son ne ton producteur dama Zoulé ça ya wuso la Raton William metti gouvernement me manda train ti ton pour do barka yam sangehe bilga ka ha un yak bil moira engrais chimique rama ton commande kay donc ton tour amène tu la tiens ça taba ntalonwa sone fa hangehe ligda kanana yum fa ligda tara passe au bala donc c'est yum fa mais ton bon demain c'est ton gouvernement songe c'est l'amquadba ne kaman quadba ne litza taba fa modre en pam songre en ton pam engrais tout mais parce que yam mimti engrais yam han kapama e 80 tout mieux bon be banka wengo Raton William ti koba ya sida BADF sida viglamen la kakwadba producteur de maïs lamti BADF a condition de maka kananaï la ton tarah damti ton hanzini son hoto kagunsi tenga to damna ngesame hon mana soba ti lam kwadba ne ka kwadba fa ton pam conditions plus facilitées. Eti basir kibaya bulkiem da province pour tilbi nano tanga pour dia meti wakat son loré adnano parba mana bui marsa tikitiere obtien kidon pour sobla ninga 550 on tilui tumda tawre ya minsin ninga si ya minsin délégué sambe boba wenge madame Maminata Traoré Sondoko Koulibaly Boudouan il tournata sinzin bene yesi doni kantiono ne Amadou Ilboudou la nanti pama vena nentunontara Bénédicte Dulcom yani sunore la sagaran parbare ministre délégué singetta vesra yele sankeni wi marsa kibstenri asino kasanga ti ton menga nan ta ver wi marsa keten terra ta sino ga bene ton wuso ton nan tari wi mar ma no teka bang wi mar vor banga nyodon banga nom ton na patno ga ministre ta ya ton tenga na no kai sanzu kibsa ministre ne porunda mwani yampale sanan yolus parapa ton nan pami ti bumunda kambe to bon ti bitta touri la nundarari zaben teka ton yala me to muliga tondo muliga rugba ya saba bi modon ton la bo wuli tonda tumda ti ton me tumni ta ton ti na non population fa kep ton bang bitta tora nyodo la ta den doda abriba weten yiri bitam tore ya more abita atore donc han bita tore bala yam han chere ndiken dola itinga kwila itinga ko yam han le bonwa ya normal iri tani komba iri tani paraba ti sekambe ti yam teman buma to ti buma ketembe la ya buma on wumdi ba ta siri ya soma voilà donc ha sida ton nan pour hamini la baraka na technicien ma wa on ton to na han tapto to e kata no ron pour bambarake ya wona kelen pa panga la wona kelen pa habro son bout hon be formation ton ket datana nano parbatalla kusro buto tore ntik tes gosnera ya wafura ramba la nuguti kirzinskala san ya ni ministry obnan talla sonsra ni gohnera ministry dambataba to toron tilba renam sambi si kanela kibane mora yala dundal pusi la baraki sindiko welen zinikila la gesa et konta tapsek beoro winto wakate yi so atanki bafu lana nanda kiba keten kenga taw ni buro gama zulela silmirindi wena ganar zamana lafi
ka se ka balimaya sabati jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire ni Burkina Faso ba kelen de fa kelen de kabini san damani olu kɛra sababu ka se ka deriw don o ni ɲɔgɔn cɛ min o ka ɲɔgɔn ye jamana fila ka ministre gouvernement ka se ka don ɲɔgɔn na kabini kunu Abidjan o senfɛ wa an ka ministre ana gouvernement bɛɛ lajɛlen o bɔ yɔrɔ la o hakili fali kɛra ka ɲɛsin ka taa layiru mun tun taara o ni ɲɔgɔn ye cɛ salota ɲɔgɔn yɛrɛ an fɛ wagadu kɔnɔna na mun sera ka kɛ mun ma se ka kɛ o bɛna se ka kunna wolo sɔrɔ la sani ministre ka ɲɔgɔn ye sani jamanatigiw filaw ka ɲɔgɔn ye ba o bɛna kɛ sini o ni ɲɔgɔn cɛ kama sɔrɔ min yɛrɛ lanki ye baarakɛda min sigino kɛ yɛrɛ ma jɛkulu baarakɛda min sigino ka taa wa ko tamatigiw kunna an ka jamana kɔnɔna na olu ye kɔrɔsili kɛ ka yira k'a fɔ ko o ma sɔn ni baarasen dɔ ye sabu gouvernement bɛ wari donna ka taa baarasen dɔ ma jɛkulu caman bɛ o bɛ wariw minɛ o baaraw tɛ se ka se o sen kan o ye munumunu sali kɛ a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka t'o kan balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw t'u yɛrɛ se a b'a ka jabara so kabini a ka fa bara wagadu bi lamusalo min bɛ na an ka funteniba kalo tile 29 ma ani tile comme tuma fara cogo min an ka kumaba kɔnɔna an bɛ taa bɔ min ye Côte d'Ivoire ɲɔgɔn ye ba sigira kabini kunu o dayɛlɛla ministre o ni ɲɔgɔn cɛ o baara kɛra sani jamanatigi filaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka se ka kunna wolo mana bɔ ni ɲɔgɔn ye ni kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko jamana fila tile 3 o bɛn'o di ɲɔgɔn ma ka se ka feere kɛ fɛɛrɛ min bɛna se ka ta ka se ka yiriwali di ka se ka faamuyayɔrɔ de don Ahadi Sandaba ale y'an ka ciden kabini ayiwa Côte d'Ivoire jamana na o ye min sɔrɔ kana dama nka n'o kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. A kɛra landako ye Burkina Faso ani Côte d'Ivoire jamana fɔlɔ olu bɛ ɲɔgɔn ye sigi o ni ɲɔgɔn cɛ o ye senfɛ min ye Côte d'Ivoire ka ɲinan ka ɲɔgɔn ye kɔnɔntɔnnan ye don ka ɲɛsin ka taa teriya ni ba sigi no Burkina Faso ani Côte d'Ivoire o ni ɲɔgɔn cɛ tile 3 kɔnɔna do buna hakili falen kɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ni funteniba kalo tile 28 ka taa kunna cɛ tile 30 kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu bɛna se k'o dalakan caman lasiri ka taa siniɲɛsigi ma o tɛ o ta jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ min ye ɲɔgɔn ye tɛmɛnenw la an fɛ wagadu kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa san tɛmɛnenw la juma na sira ka kɛ ani mun ma se ka kɛ o senfɛ mi ta ka ɲɛmɔgɔ ye don a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛna baara sɛmɛ daminɛ sisan a ɲata n'o ka taa bila siniɲɛsigi jumɛn o bɛna se k'o ta ani ka se ka fanga jumɛn de ka ɲɛsin ka taa layiru mun taara o ni ɲɔgɔn cɛ jango ka se ka to min ye Yamoussoukro ani Wagadugu baarasenw ka se ka don o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ɲɛmɛ ba sigi n'o ka taa o jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka se ka fanga don ka taa nafolo sɔrɔ bolo ko fanfɛ jagokun yiriwali ko fanfɛ ka se ka to ayiwa tamako ka se ka ɲɛ kosɛbɛ ani ayiwa jagokun ka se ka tagama jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sababu ka se ka dɔ fara ayiwa balimaya sabatili ko kan min Burkina Faso ani Côte d'Ivoire o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa bɛn ka se ka sigi jamanadenw o ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana fila n'o o ka baarasenw taamabolo sira la Burkina Faso ani Côte d'Ivoire denw o ni ɲɔgɔn cɛ ni politiki dalakan o taara so ma fana ani ka se ka taa sigiɲɔgɔn ko fanfɛ ka taa tɛmɛ ka taa se min ye ayiwa politiki sira fanfɛ lakana ko fanfɛ ani kiritigɛ ko fanfɛ o dalakan bɛna taa se o bɛɛ lajɛlen ma o y'o firifiri latigɛ jɛkulu fila o ni ɲɔgɔn cɛ min ye ka ɲɛsin ka taa teriya min sigi no jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ o b'a laɲinina ayiwa ka se ka ko fili ka ɲɛ ka se ka kɔrɔsili kɛ ka ɲɛ ka se ka ɲɔgɔn ye kɔnɔntɔnnaba min bɛ labɛnna ka ɲɛsin ka taa o ye jamanatigiw o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa bɛn jamana teriya min sigi no jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ jango min bɛna se ka kɛ sababu a bɛna kɛ juillet kalo la nata kɔnɔna an ka jamana kɔnɔna o y'o da dɔ ko min wa nɛgɛbɔ ko ye don o kɛn bɛ ka se ka ani denmisɛnninw ka wa jagoya ko baara ko o kɛn bɛ ka se ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲininkali bila ka taa o kan fana ka se ka fo ka baara kɛ ka ɲɛsin ka taa kan jango jamana fila n'o ka se k'o ka haminanko kɛ kelen sabu o haminanko bɔ jamana fila n'o na jamana fila n'o Côte d'Ivoire ani Burkina Faso ka jɔkulu denw olu ye hakili faleko ni ɲɔgɔn cɛ o ka miiriya ba baara mina min kan don jango ka se ka fɔ ko fanga ko kelen ka se ka min ye nin tɔɔrɔla ani gɛlɛya mun sigi no ka taa o kan ani ka ɲɛsin ka taa sanubɔ ko murumuru ko fanfɛla ka taa ka denmisɛnninw ka jagoya ko fanfɛla la ayiwa o y'o da don ka ɲɛsin ka taa ko a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye an ka yiriforo an ka jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ an ka se k'o ladɔn ko ɲuman a ɲɔgɔn ye naaninan o bɛna sigi jɔkulu o ni ɲɔgɔn cɛ ye o tɛ dɔwɛrɛ o ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ta fɛɛrɛ bolo bɛna kɛ sababu ka se ka kunnawoloba sigi ka taa teriya ka se ka fanga di jamana fila ani Burkina Faso ka teriya o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye ba tun kan ka sigi salu ka funteniba kalo wagati la nka ala ni coronavirus bolo don o y'o ta ka bila ɲinan sanni kan jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ o la y'a kɛ ɲinan ta bɛ sigira ayiwa Abidjan nin wagati nin kɔnɔna na ka se ka fili o ka se k'o kun don kosɛbɛ ka taa baarasen jɔnjɔn mu ani ka se ka kunnawolo ɲɛnaman sigi ani dalakan ɲɛnaman ta min bɛna kɛ sababu ka se ka fanga don o ka se ka baarasen kelen sɔrɔ min bɛna kɛ dalakan kelen a ka se ka kɛ bɛn ye ani nafama ye jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ
amata nanga tibere ka yensin kata kaseka bulma fara di bulma fara me anga jamanate rockmar kisan kabore o basi kaseka desabagato deme en fait façon konana o barasin e wa o ye o bulma fara labla 50 kaseka flo beseka o desabagato deme chukomna katoka baso kono o war bulma fara ntoko fonafi e o basi la kaseka famera ka mi Abouakar Boli ane Gérard Somé o liti anka chide o kenekan o emisro Canada ma anka sekolaje Burkina Faso ka burwa fara min bilala ka ɲɛsin ka taa mun bɛ dɛsɛ kɔnɔna na ka se ko o ladon ko ɲuman ni baarakɛ minnu y'o don o b'a sigira kabini septembre kalo tile kɔnɔna na san 2020 kɔnɔna na mi an ka jamanatigi Roch-Marc Christian Kabore alilo kɛra sababu ka se k'o miiriya sɔrɔ a dabɔra fɛn ma ko sondo ka se ka wa sigasɛgɛliw kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa bolomafara mana kɛ sababu ka se ka mun bɛ degi kɔnɔna na don ka se k'o dɛmɛ o muso mun sigilen no ci baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na a y'o togodaw kɔnɔna na o bɛ se k'o bilasira cogo de n'o bolomafara n'o ye mi aywa fonafi aywa nyamgo yedo ayra ka fokulu nyonyi basi kudu do reta utunkara ni fintin bakalon kilimwa ani wolonfla o ye kaseka ni barasin blasinka mi fonafi ka barason ye o ye kullu na tawlado bala nyina ka fle jango kaseka makilimbe aywa sugandi ko tintin ko do ni barasin na jango o kaseka Burkina Faso maratola o yo fulfilati aywa o yoro donye kanyansin kata o kaseka baraka kusebe jango kata aywa fonafi ka barasin nyata ko fonfala fonafi ya yira ka foko ale basikino kaseka faso don lo labla sra kata o ka bolla bara nyata ko fonfala akanabe bidon nado akanabe kaseka milliard duru lo ba abolokor aka kasu kondana meme na kaso kaseka aywa ci baraka law deme ani kaseka tatu o kaseka bulma foro ko soro kusebe mi fonafika DG do ayira ka foko chano ale ne aywa deme bago uluba lanyina kaminyi kaseka to aywa adama den kondana do Burkina Faso ma bi wolon fula ani duru o kaseka baraka aywa ni fonafika bulma farai yani san wafla ani mugane saba konnana faso don o nya korosilen be Burkina Faso ka gouvernement ka baraso na o yaira ka foko an le bulma foro bol lempo sra gouvernement bo war sra ka se ka ko dilanga dama o sen fe ka bni e wakati damani barasen chama gouvernement barasen chama blasenka ngo o yodi e baraka lo mo joklu mo ka se ko ka baraka nga dotu ta barakela na mugum na e do ma baraka anyama ma bo nyama faso don mun sigino kata korosil ko kuna o li nyonyi bakke kanya sen kata ka se ka tama ka se ka famere karado mi anga chido mutuma keneka Amadou Marcel To ani Adama Giti oluti anka stereo keneka anga sekolaje faso don ya yira ka fotuno ko chano olu ye dege chama soro ka yansin ka ta gouvernement ka barasin fanfele ana barasun tagma chugula anga jamana konnana san wafla ani mugan konnana relak baraka dama sigino kata baraso nyataka ko ana korshil ko kuna anga jamana konnana o ken ma jokuluno ra ka foko chano gouvernement ko ne chugudo ayerla barasen chama kela nga min tora ka ke aywa akera jusu kase barasen chamana gouvernement e bolo farama chama munye bara damene aywa kase ko ke o manse ka baraka kuma anyama chugomene sara chama be aywa amas tamation tamakanye kata fara aywa adamadian sabatili ko kan ani kata ko joko kalamso ka ko joko ko ani kolonso ko o ka chama be o yi bonon soro kanyansin kata alabentugo ana loko ko fonfelala ulu kan ka ke kasike sababu yedo kasike lani digu chama o sen fanfelala o kala kanane bono baye kanyasin kata stra joko fanfelala anga jamana konana o ye jusu kase gouvernement fa ani bella gele faso don kilingli bella gele fe ni koroshidini do kanyasin kata o ka barason tamasen fanfelala do yera ka foko mi 11 décembre ay wa barason ye ani mi kanyasin kata manga ani zabre barason mon blanbe sen kata asasra joko fanfe ani kanchari fo kata bla beneka danfarala o ye ministre yera ka fo tanu kata bolfenko kuna ayra kafoko ay wilili kambo o jokulun mo kasaka janto o re fanfalala mi ren lak nyamgo ye wala kafoko lu nyabe ko kan ko sebe sabo kasaka fle ko be tabna benigi kan tugo na lu yere taro nyanda la kan o yere kafo e wako gouvernement be ay wako be kala kasaka nga abala nyina gouvernement fe o kasaka tugo ko sebe kata na fulu ko fanfalala ani kasaka to ay wa fanfa mi se kasige jango anga baraka da mon blando 5 ans anafa kase faso den kelengele be la jema sabu na lora abe nafa kilingin bella gelema balbo Burkina Faso tirzon kalbo amana nga bika kuna fuli kuna chante nala isini ranamba soro fofo konana ani kle feni wakati kle na kuna fuli wara akilmi be ani chaka la jella anga barse metakamana alibele ani kle
wodi sanne ndelle wono sakiraɓe on worɓe rewɓe tawaɓe joni oɗo daara suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗon ndelle suudu baba ko haɓɓude e kibaruji meɗen hande ɗo inan toɓɓe hoorejo fa hande journal meɗen keɓon famde waldere leydi meɗen daranide fa hande ko tilsi dow ɓinguel adama ko wiyete droit de l'homme ɗum iɓe tawa hiɓere doori faɓe kolla fa hande ɗum wonno ko laati oɗo service keɓon famde do yimɓe temede jeɗɗo keɓa kokka carte d'identité ji muɓɓen ɗum wonno tawaɓe ley commune Madiori woɓɓe do ina keeɗi fa hande hokkede carte d'identité ji muɓɓen keɓon famde ngal ɗo gollal ngal laatake hunde ko tabiti ndelle fa hande do keɓon famde en jahan kote ɗum wonno joni o kan nuna toon en kamɓe fa hande dosankoɓe tawaɓe ley province Kosi haddu balɗe mabɓe tati koɓe koƴuna e dow fijirdeji mabɓe ɗum tilake ɗum wonno ñende heccikenga nde en bisimilla moɗon ndelle suudu baba ka fadde e meɗen fuɗɗude fof ndelle keɓon famde jande joni o ka nde Nations Unies hokki lawol puɗɗe fa joni o ka dartam salla gollal maral ina wawi resede ley internet e ley ɗum wonno ordinateur ni ayo ndelle keɓon famde jande nde ɗum tileke woɗide ɗum jaɓama kenga nde en li ngallure Wagadugu ɗo e ndelle ko yiita e majjum ɗon e dey darama salla resude fa hande golle maral ɗum wonno ley ordinateur ji ɗum ina laatani fa hande moƴƴere ngal ɗo gollal sanne ka fadde e majjum ka fu saɗormaji kewɗi ina kawre ɗo ɗen sani wona ɗi saɗormaji keɓe itte tafon Boubacar Boli ina holla en ko jande nde tilori hano ɓe yimɓe yo daronoɓe golle maral e les vision conférence ɓe gaɗi jonde maɓɓe hoore batu maɓɓe yo filade dalili no watta de ɓe ɗotira maroɓe e ƴurude ele nawtiɗi kesi ɗo fa golla golle muɓɓe maral sabu etore wonande nde hollano kede o maroɓe hemde fuu nogayo maɓɓe tan wonno ko jogui noddirɗi mawɗi ɗi na anditire smartphone amma 95 maɓɓe ɓe kay fuu ina woodi noddirguel ndelle sey tawa maroɓe ɓen andine jangine ɗume wonno nafa nawtiɗi kesi ele golle maral ton à partir de cette étude là ndelle hano etu gaɗaɗo o min daran noy min jeegi ekkitirde maroɓe ɓen e nawtorade nawtiɗi kesi ele maral muɓɓoy ton digitalisation dans le secteur de l'élevage kungel gotel wonno saɗɗa majjum tawa wana felore maroɓe ɓen yo rafi réseau ele gure ɗonle hano darono golle majjum holli keɓe dara noy ɓe mbawi gollirde heɓa gollirde e nawtiɗi kesi laato hunde ko nafata maroɓe ele Burkina Faso ga yo dewguji tati wonno ko ɓe joƴƴini projet on tafe ɗum wonno centre est centre sud e tawti ɗum wonno centre ouest nafa nawtiɗi kesi ele maral ton yo wallude hano maroɓe ɓen e heɓude buuɗi gollitoro maro jooɗo nokkure wotore de waɗa coggu muɗum nokkure wonde tawa tampay fay seɗɗa hano nde dabare du yo fedde ONU kan wonno ko yiiti ɗum ayo woɗi sanne ndelle sakiraɓe e jahan joni o e hiɓere doori keɓon famde kenga nde e noga e jeetati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e noga e go'om ndelle waldere leydi meɗen daranine fa hande ko tilsi dow ɓinguel adama ko wiyete droit humain ɗum ndelle keɓon famde ɓe tawama ɗum wonno doori toon en hadde yimɓe Sahel fu burteke kawride e mabɓe ɓe kolli fa hande ɗum wonno ko laati waldere nde en woɗi fa hande nde wonno no waldere nde gollirtam e haybude fa tinta ɓinguel adama jukke dow to lawol fu wala ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e Albert be kamɓe Lazare Sanou tawno toon nodden Oumou Diallo batu gaɗaɗo le gallure doori e bangal dental kawjingal ko ɓiɓɓe adama en jeeyi waɗanede yo haalaji ɗiɗi woni ko haala toon aranel Allah fuu yo noye ɗum jeeyi yarude e tawti fa hannden hawde doole dow ko jeeyɗen waɗanede nokkuje to rafi ndernako woni ɗi kongi fuu himɓe doori kalanama nous recevons depuis Ouaga des dénonciations gilla Wagadugu miɗan kokke kibaruji dow surtugol dow dekugol asiru e doole dow ko jeeyɗen waɗanede ɗum fuu saabi himɓe ndewgu Sahel hawrugol service CNDH ɓeydan gondal lobbal hakkunde ɗum wonno ndewgu Sahel e service o woɗi wallan fa hande sordasiɓe dow golle mumen yaara yeeso e dow yaage fa golle ɗen kegito service CNDH ne heɗi mballa ɗum wonno walliɓe au-delà de la mairie c'est une question que tous les Sahéliens doivent s'approprier o feeti mairie himɓe Sahel fuu ne jeeyi ƴamtade ma miijade ko en fuu eɗen jeeyi wattude baka meɗen fa dental ngal golle muɗum nafa himɓe Sahel ndelle tatteji fuu eɗen gonda pour le bénéfice des populations de la région du Sahel namba callolol fa nodda sini a seedake to doole gunne ngaɗe yo 80 ɓulum e ɓulum 12 94
dental CNDH singi antenne muɗum ley Sahel. ayo Allah yaaru golleji ɗi en yeeso ka keɓon famde hecci kenga nde en talatare noga e jeɗɗi ɗum wonno lewru avril hitande ujunnaɗiɗi e noga e go'om ndelle service leydi meɗen gaɗanowo yimɓe cardantiji muɗum heeɓi hokki yimɓe tawaɓe ley commune Madiori ley région de l'Est ɗum wonno lettugare leydi meɗen toon cardantiji muɓɓen haddu ko watta temedde jeɗɗo ɓinguel adama mon muɓɓen fof hokkama cardantiji muɓɓen wodi keɓon famde ngal golla koye ngal fuɗɗayno ɗum wonno gila jette lewru avril ndu en wonno ko gollal ngal hokkano lawol fuɗɗude leydi on en haddu yimɓe rokotoɓe waɗanede cardantiji ko watta hono ujunaji tato keɓama bindama ka nokkude nde en wo nokku to tiiɗi yaade saabe rafi ndenago ngum ka ko laati e majjum ka fof ko heewi heeɓi cardantiji muɗum ndele Aruna Kabore e fahande Ibrahim Sanu tawnon toon nodden Boubacar Boli. O debbo yo duuɓi 59 o wondi o heɓi hannden kay talkuru ɓingu babako makko saabe fedde daronode golle majjum no anditire ONI ndelle imo welti hannden o to jande har bangala so ni arande min wari no fa mi yaha pamma ma fada fu e miilo gondumi woɗi hoyanta kan amma hannden kay yettore Allah ndelle miɗen jetta ɗon sanne yimɓe ko watta kemede jeɗɗo hano makko ni keɓi talki muɓɓoye ɓingu babako hannden so a wala ndu talkuru fu gurdam men ana tiiɗima wana haala jahangal feyde sabu na wonɗon nokkure nde taweteɗa nde a wala ndun talkuru fu a wala yonki yimɓe ONI adano happa ñalaɗe 21 fa walla yimɓe Madiori keɓa talki ɗin yimɓe ko fandoto ujunaje tato ngari bindi La célibé étant un droit pour tout Burkinabé. Talkuru ɓingu babako neɗɗo fuu na handi ɗum e leydi meɗen ɗo ndelle nokku fuɗɗo burkinaɓe tawa fay so kulol na woodi min jahan min balla ɗum heɓa ɗi talki. S'il y a des Burkinabés qui y vivent. Madiori na woɗɗori e fada ko watta kiloji hemde 87 nde nokkure ina tiiɗi yaade hannden saabe rafi denago ndelle e dow laana piro wonno ko ɓe gaddi ton. ayo fa hannde sakiraɓe en kantira kibaruji meɗe ɗi e yaade ɗum wonno joni o ka hiɓere nuuna toon e ndelle keɓon famde haddu balɗe tati ɓe fa hannde gawotoɓe ma fa hannde joni o ka sawroɓe yimɓe dow fina tawaji e hollude fa hannde joni o ka ƴeftare fina tawa kamɓe dosankoɓe province Kosi ayo ndelle kamɓe dow haddu balɗe maɓɓe tati koɓe gonduno e hollude fa hannde golleji maɓɓe fina tawaji maɓɓe nden e keɓon famde golle ngal ɗum tileke ayo ndelle keɓon famde dow ɗon e ley gollal ngal ɗen ɓe garti e fa hannde hewɗintinde ɗum wonno kongi maɓɓe e dow fa hannde filade jaam woodi e gonda lobbal wakkati to rafi ndenago woni ayo ndelle keɓon famde dow laamiɓe tawaɓe toon ɓe ino gondi e maɓɓe kolli ino gondi e maɓɓe ka ino noddaɓe kamɓe ko dosankoɓe ɓe ɓeyde yarude golleji maɓɓe yeeso e dow yagade fa hannde luwaji leydi meɗen ndele fa hannde keɓon famde Naba Ida Dabire fa kamɓe Draman so tawno toon nodden Oumou Diallo holla en dosankoɓe loohotoɓe gallure nuuna ley ndewgu Kosi gaɗi munkar mu'en ley balɗe tati munkar on yo faɓe kolla ɓe darjina fina tawaji nafoji e bangal dewral. Les autorités nous ont sensibilisés. laamu tindini dow nafa gonɗo ley potal policiɓe e gendarme ɓe kalani min haala ndernago sariya dow tindinimi. La justice également nous a sensibilisés. ndewgu Kosi yo ndewgu kawrugu e tiɗormaji e bangal ndernago laamu na ngaro loohotoɓe tinno ko gatta fuu gaɗa ɗum e dow laabi sariya. Ils doivent concourir avec nos forces de défense et de sécurité. ɓe jeeyi gollididde e sordasiɓe amin no watta fa ndernago tabita ɗo gonɗen eɗen goodi dabareji ley guure ley galluje mawɗe bawɗi saabade dewral warta. L'ensemble de ces dozos ɓe loohotoɓe fuu guppal maɓɓe yo yaage laamu yo yaage e bangal sariya min imake wadde nde jande alhakika du miɗan teddini ɗe doyle e dow yaage e dow goonga légalement et nous respectons tous les droits. ndelle gaɗa ɗe balɗe tati heɓuɓe ngo hakkillo na jeeyi daranade fa ɗum laato ñalaɗe ɗum wonno jeyɗe fijede ley ndewgu Kosi.
woɗi sanne ndelle sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannde wondelle Allah rewn en fa hannde suumere meɗen nde Allah jaabuno en ko keɓɗen ɗum en woɗi fa hannde newnono en ko heddi ɗo soni Allah jaɓɓi fu jango aljummare nde en fa hannde min gartan hokkude on kibaruji moɗon wakkati fajiriji e sallifanaji ka fadde majjum Allah wan ndenoɗen Allah findinanan e jaam suudu baba kirten e jaam fofo moɗon.